केंद्र सरकार स्पेसिफिक निष्पत्ति नेले जे जाति आधार गणना हो पारिबो नाही ताको पचरा गला कौन पे हो पारिबो नाही सी कहले जो जाति गणना ये हूँ गोटे समाज को भाग भाग कर ये गोटे मध्यम एक दुई एथरे देशर यूनिटी बाधा प्राप्त हम देशर यूनिटी बाधा प्राप्त हम आप देखु 1951 मसीह केंद्र रे कांग्रेस सरकार विधिबद्ध भाव में इच्छा करी यही प्रकार निष्पत्ति नहीं जनगणना आम करूँ लोक संख्या गणिबू किंतु किए कौ जातिर करूनी तार माने होची तार अर्थ होची तार उद्देश्य होची जे ए प्रकार गणना जदि करा जाए सरकारी स्तर रे ताले देश प्रति एटा गोटे अन्याय हबो जाति जाति भितर पुणी प्रभेद बढ़िबो देशर एकता व्याहत हबो से माने एकता जो निष्पत्ति नैतिले से कोन सब केही किछि बुझि नथिले 21 शताब्दी रे सारा पृथ्वी जो डेवलप्ड देश सब अछि तांको सहित ताल देकरी भारत को जदि आपण आगे को चाहती गोटे विकास गोटे विकसित भारत आप देखा चाहती ताले प्रथम काम होची भारत वर्ष रे गोटे इनक्लूसिव सोसाइटी हवा कथा इनक्लूसिव सोसाइटी माने कौन इनक्लूसिव सोसाइटी होची जो कि आपण जाति आधार रे निजको परिचय परिचित करेइबे नाही अनेक समय आलोचना रे ये जाति प्रथा अति खराब ये जाति प्रथा उठी जावा दरकार आगे उठी जावा दरकार पुणी जाति के लिए आपण परिचय सृष्टि करिवे कि केमि हो दीटा आंबेडकर जानी सुनी ए जाति भित्तिक जनगणना कथा केबे कहिनांती सुनी आंबेडकर केबे कहिना आउ केवल से दुईटी कैटेगरी कथा कहिसन संविधान रे हमें एससी शेड्यूल कास्ट एसटी शेड्यूल ट्राइब आज के दिन रे ओबीसी जनरल कैटेगरी रे आउ किए रहिले रिजर्वेशन हबो जाति गणना करा जिवो स्टेट प्रति वर्ष जाति गणना करिवो ए कथा संविधान रे कहा जाय जेतबळे भारत आउ पाकिस्तान भितर उत्तेजना चली मीडिया रे तुहाकु तुहा खबर प्रसारित होउची जे भारत पाकिस्तान उपरे आक्रमण करि पारे युद्धर घनघटा भितरे मोदी सरकार गोटे घोषणा करिसंती जहा पूरा मीडिया रो नैरेटिव को चेंज कर देछि एवं आपण देखिबे वर्तमान सब टीवी चैनल रे डिजिटल प्लेटफॉर्म रे गोटे खबर को नहीं वर्तमान बेसी चर्चा होची जाति गणना माने आपण को जातिर से संपर्क रे सरकार गणना करिवे 1931 मसिया परे आउ कोनोसी जाति गणना करा जाई नथिला 2011 मसिया रे ए संपर्क रे गणना करा जाइतिला जेतबळे नॉर्मल सेंसस चलीथिला जनगणना भितरे जाति गणना करा जाउथिला किंतु देखा गला जे एही बळी रिपोर्ट सब आसिला जहा संपूर्ण नथिला एवं सरकार भाबिले जदि एहा को प्रकाशित करा जाए ताले समस्या हबो तेणु पूरा लिस्ट को सरकार प्रकाश करि नथिले राहुल गांधी सारा भारत बुली बुली जाति गणना संपर्क रे दाबी तैयारी कले पार्लियामेंट रे कहिले मोदी को ऊपर प्रेशर कले जे जाति गणना दरकार कांग्रेस रो ए होची दाबी जेतबळे बिहार इलेक्शन आउ अल्प दिन बाकी अछि सेतिकी बेले बिहार रे जाति को लेकरी बहुत बड़ गोटे सचेतनता अछि लोक चाहंती जाति भित्तिरे आमे वोट दबु जाति भित्तिरे कैंडिडेट सिलेक्शन हबो आउ सेतिकी बेले नीतीश कुमार कर सरकार जेतबळे चलीची भारतीय जनता पार्टी चाहूची बिहार को आसीबा पाई सरकार पुन थरे करिबा पाई सेतिकी बेले जाति गणना कथा को मोदी सरकार घोषणा करिसंती केंद्र कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि एवं जातिर गणना करा जिवो से तो राजाराम शतपथी जानिया पाई चाहिबी ए जाति गणना निष्पत्तिटी कांग्रेस को चकमा देछि कि एवं यार कोन प्रभाव पड़िबो प्रकृति रे एक भलो निष्पत्ति की एटा गोटे खराब निष्पत्ति केमती खराब निष्पत्ति बोले आपण पाइबे केंद्र सरकार काहे कि निष्पत्ति नेले मते लागुची आगो को बिहार निर्वाचन हबो एवं नीतीश कुमार मध्य एनडीए रे जॉइन करबा आगुरु आपनकर मन थिबो गोटे जाति गणना सेठी गोटे करथिले सेतबेले मध्य केंद्र रे शासक अनेक शासक दल तांको भितरे समान मध्य आकु नापसंद करथिले तेबे से जाऊ तापर तो नीतीश कुमार एनडीए रे जॉइन करले एवं तांकर हुए तो प्रेशर थाई पारे
ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ବରାବର ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଜାତି ଗଣନା ହଉ ଜାତି ଗଣନା ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜାତି ଗଣନା ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ 1881 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା। ହଁ 1931ରେ ପ୍ରଥମ ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଜନଗଣନା ହେଲା, ମାନେ ଜନଗଣନା ହେଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗଣା ହେଲେ ଏବଂ ଜାତି ସେନ୍ସସ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହେଲା। ସ୍ପେସିଫିକାଲି 1931 ତାପରେ କାହିଁ ମସିହା। ଆଉ ହେଲାନି? ତାପରେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା 1951ରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପେସିଫିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଗଣନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଜାତି ଗଣନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏକ ଦୁଇରେ ଏଥିରେ ଦେଶର ୟୁନିଟି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଦେଶର ୟୁନିଟି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1951 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଜନଗଣନା ଆମେ କରିବୁ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉ ଜାତିର କରିବୁନି। ତାର ମାନେ ହଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଗଣନା ଯଦି କରାଯାଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହବ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରଭେଦ ବଢିବ, ଦେଶର ଏକତା ବ୍ୟାହତ ହବ। ସେମାନେ ଏକଥା ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ କଣ ସବୁ କେହି କିଛି ବୁଝି ନଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ସಮೇତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ କୋଉ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ କିଛି ନଥିଲା, ଗରିବ ବହୁତ ଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଏତେ ଉତ୍କଟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବା ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ପାଖ ବାଟେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାତ୍ସଲ୍ୟଗିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କାଁ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତ ସମୂଳେ ନିପାତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଟି କୋଟି ଜାତି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ମନା କରୁନି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଡେଭଲପଡ ଦେଶ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକିରି ଭାରତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିକାଶ, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ହବା କଥା। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ମାନେ କଣ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଜାତି ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଏ? ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଡମ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁଆ ଜାତି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟା ତ ଜାତିକୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବୁ, ବଡ ଜାତି ମାନେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହବୁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦବ। ଜାତି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜାତି ବିହୀନ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜାତି ବିହୀନ ସମାଜ, କାଷ୍ଟଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କଥା କଥା କି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅତି ଖରାପ, ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଯିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଉଠିଯିବା ଦରକାର, ପୁଣି ଜାତିକି ନେଇ ଆପଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏ କେମିତି ହବ? ଦିଟା। ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କଥା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବେଦକର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ସେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏସସି ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ଏସଟି ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଓବିସି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ରିଜର୍ଭେସନ ହବ, ଜାତି ଗଣନା କରାଯିବ, ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତି ଗଣନା କରିବ, ଏକଥା ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କଣ ନା ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶ ନୂଆକରି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଉତ୍କଟ ଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗଣାଯିବ ଏମାନେ ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ କାଟେଗୋରୀର ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଗଣାଯିବ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ କାଟେଗୋରୀର, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହଉ ବା ପାଠ ପଢିବା ସୁବିଧା ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ
एतिक जनगणना गणना जनसंख्या हिसाब से एतिक सुविधा परसेंटेज रिजर्वेशन दिज्व आज आप लक्ष्य करेंगे अनेक जगह आलोचना प्रसंग कौन कहूँ जे या आप दीर्घ दिन धरिक चालू रखिले मेरिट विल बी द कैजुअलिटी माने आपण योग्यता भितर आप जो कामटा को आपको दि जाता करते आपणकर योग्यता को माप काटी बोली धरा गलानी आपण ब्राह्मण तेणु आपण ये सीट पाइबेनी आप 15% आईआईटी एग्जामिनेशन में आप 90% रखिकी 70-80% रखिकी आपको सीट मिलबनी आप 10% रखिकी से रिजर्व कैटेगोरी आसपन सीट पाइले से जगह आप लक्ष्य करते अनेक जगह आलोचना हो गोटे समय होता आवश्यक थिला आमे आउ से पछकु फेरबानी आगु को जीवाकू पड़िबो आगु को जीवाकू बेले कोन हबो मेरिट की आपन को प्राधान्य दबाव पड़िबो एवं एटा केवल गोटे इनक्लूसिव सोसाइटी रे राहुल गांधी कहथिले पार्लियामेंट भितरे जे भारतीय समाज रो हिंदुस्तान रो एक्सरे हवा दरकार कोन एक्सरे ना जाति केते कोठी रहिले आगे सुनतु ए जो नेता माने सब जाईकरी भाषण देकरी अन्य मान को जो मु गोटे वीडियो देखथिले राजाराम बाबू जो निर्मला सीतारमन भारत वर्षर अर्थमंत्री राहुल गांधी को कथा शुणिकी टिके स्माइल करदे हसीदे से कहते निर्मला जी आप हसुंट किंतु आम ये करी देखेबू हिंदुस्तान एक्सरे हवा दरकार पार्लियामेंट कह दिने कास्ट सेंसस हम आज देखला बेलू मोदी भारत वर्षर प्रधानमंत्री नेतृत्व में जो गढ़ा जाइथिला कैबिनेट से निष्पत्ति नहीं कैबिनेट जे जाति जनगणना हब हठात जो युद्धर कथा चली पूरा पूरी पाणीपाग बदली गला टीवी चैनल ले घन घन ब्रेकिंग न्यूज चली डिबेट डिस्कशन आरंभ हो गलानी जे जाति जनगणना ऊपर ए इनक्लूसिव कथा कहिकरी एक्चुअली केंद्र सरकार ए पर्यंत विरोधी दलर ए दाबी को एडे एडे आस्तले तो हठात बिहार इलेक्शन को बिहार इलेक्शन आज्ञा भोट पे तो निष्पत्ति न्याय चला जल जल दिशुचे ना आज जाके जो जिन आप विरोध करते आज जाके जो जिन कहते आप बर्तमान कौन कहते तेलंगाना रे कर्णाटक रे जो कांग्रेस सरकार जाति गणना करछि साइंटिफिकली हेनी आज्ञा कौन तादरे साइंटिफिकली मोर तो ज्ञान नहीं जानी किंतु मु निश्चित सरकार आपको जेते प्रोत्साहित जेते करछंती ये देश पे भल नुहे आप जहाँ मत कहतु आप गोटे कथा देखले काली सकाळे आपनकर सरकारी ऑफिस रे 15टा पोस्ट पे चाकरी बाहरला को यूनिवर्सिटी रे 10टा प्रोफेसर पे बा लेक्चरर पोस्ट पे बाहरला आपण केमिति बांटिबे टिके मते कहतु आज्ञा कोन रिसोर्स इक्विटी कोन प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो आज्ञा ए जो सब शब्द बारे खाली गोटे पोतिवा कथा मु आ तादर किछि बुझी परनी आपण देखंतु शेड्यूल कास्ट एवं तादरे पुनी सब कास्ट अछंती समस्त मिसिकरी ओडिसा कथा मु कहूची 93 रु 95 जाति अछंती हां शेड्यूल ट्राइब 62 प्रकार शेड्यूल ट्राइब हां ओडिसा रे आदिवासी 62 प्रकार आदिवासी ओडिसा रे अछंती आज्ञा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट 46% हां अदर बैकवर्ड कास्ट प्रथम थले 2208 रु 211 परे 2023 मसिया रे आउ किछि तादरे जोड़ा हेले जोड़ा हवा फल तांको संख्या बर्तमान 2209 रु 212 209 रु 211 209 रु 211 होइछ बाकी जे रहिले से जनरल कैटेगरी हां जनरल कैटेगरी मन धरना जाय ब्राह्मण कर्ण राजपूत एमन सब गंडा एमन सब जनरल कैटेगरी आसले सबु मिसी ओडिसा रे 1200 रु अधिक प्रकार जातिर लोक अछंती आपनकर काली सकाळ सेक्रेटरीएट रे बाहरला चाकरी जो जाति संख्या राहुल गांधी को फॉर्मूला होची जो जातिर जेतिकी भाग जेतिकी संख्या सेतिकी भाग अच्छा एमिति भी लिस्ट आपन त देखिबे केते गुडा तादुर जाति बाहरिबे तो आपन राजा केते गुडा जाति बाहरिबे जांकर अल्प नंबर हां ताको ताले किछि मिलिबोनी किसी मिलबनी कारण संख्या से आज पाइबेनी काली पाइबेनी परदिन पाइबेनी केबे भी पाइबेनी ना तमाने से कोन ए देश रो आपन हेले सतपति आपन को जाति जदी अधिका थिबो आपन को ब्राह्मण समाज रे तो आपन को भी अधिका नहीं मु मो कथा कहूनी नहीं मु कहूची नहीं मो कथा कहूनी जो कास्ट रो अधिक रहिबो संख्या
हाँ। सेही अनुपात रे तांकु चाकरी मिलिबो भागीदारी मिलिबो केमिति मिलिबो समुदाय तो 50 टी पोस्ट 50 टी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सीट आउ सेक्रेटरीट चाकरी हो पछ एया तो रिसोर्स एटा जाति भितरे बांटी दिया जो केमिति बांटे मु से प्राप्त जति के अछि 1200 प्रकार जाति एमिति भी ताधर जहां को संख्या कम से पाइबनी जहां को संख्या अधिक से अधिक अच्छा जहां को संख्या कम सबदिन कम हां तो काली की बढ़ी जीव ता भीतर नुहे हाँ। ताले काली की जो चाकरी बाहरिबो काली की जो एडमिशन हबो से भी बंद हाँ। मो पे द्वारा हाँ। बंद ता माने मु जीवन ने अब किछि पाइबिनी ना। मु बामण बोली आपण भाबंतुनी मु सबठु तळ जातिर जणे लोक ताले मु जीवन ने किछि पाइबिनी ना ये हला जाति जाति। ये हला जाति गणनार रिपोर्ट ये हला जाति गणनार रिपोर्ट एवं मो या फल मिलला मते हाँ। मु ए देशर नागरिक मु मो जीवन ने किछि पाइबिनी बृहत्तर हिंदू समाज भितरे जो जाति प्रथार जो डिविजन अच्छी ताकू दूरेबा पई बहुत चेष्टा करा अतीत में भारतीय जनता पार्टी कहूला जे आमे हिंदू समाज को भांगीबानी हिंदुत्वर कथा कहूला भारतीय जनता पार्टी जे हिंदू समाज भितरे जो जाति अच्छी ताकू आ पुणी थरे आमे तेजिकरी रक्त बुहाइबानी कास्ट वार करबानी कास्ट कन्फ्लिक्ट करबानी हिंदू समाज फाटिकरी ब्राह्मण कर्ण राजपूत वैश्य एससी एसटी ओबीसी आंक भितरे डिविजन एते शार्प हबो परस्पर भितरे लड़िबे आमे हिंदू समाज को फटैबाने सेमान को एक कर रखिबा हिंदुत्व ऊपर वोट हबो नहीं। किंतु कांग्रेस जो दाबी कला ना आमे जातिर आधार रे सामाजिक जीवन तैयारी करबा तेणु या को नेकरी बड़ धरण कन्फ्लिक्ट हला वोट बैंक पॉलिटिक्स रे तो वर्तमान बीजेपी देखिला जदि आमे कास्ट जहा को इश्यू करूची कांग्रेस जदि आमे से इश्यूटा को समाधान करिदबा ताले कांग्रेस रो दाबी आउ किछ रहिबनी कांग्रेस जहा को नै बुली बुली करी भारत सारा प्रचार करूची ता कथा को आमे काम रे परिणत करिदबा मु बुझिली मु आपन कथा ये होची पॉलिटिक्स हां नहीं मु बुझिली आपण पॉलिटिक्स करियो बोली करी देशटा को बुड़ेबे ना को आपण पॉलिटिकल नेता हे करी बाहरिबे बोली करी आपण पावर रे रहिबे बोली करी से विरोध दल हुंतु कि केंद्र सरकार जो निष्पत्ति लेचंती से भी हुंतु मोर कहवा कथा आपणकर निष्पत्ति जदि प्रकृत रे ये 1200 भारत जाकर जाति मिसेले आउरी नंबर केते अधिका बढ़ियो माने आकलन भी करवा कष्ट आपण को जाति आधार रे देश को बांटिकी परस्पर भितर झगड़ा करेंगे ए सब करेंगे काली सकाळे आपण भाबिले भुवनेश्वर स्लम कथा मु कहूँ आमे किस कहते भुवनेश्वर स्लम रे आगे समस्त को देखिए एका प्रकार रहउछंती घर एका प्रकार ताको रोजगार एते डिविजन नाही एते डिविजन नाही किंतु ताकर भी सब गोटे जाति अछि ता भितर ब्राह्मण लोक भी अछंती ता भितर समाजर तळ श्रेणीर तळ जातिर लोक मध्ये सेठी अछंती किंतु केही निजको जाति आधार रे परिचित करू नाती जा फल कि ए घर पड़ोसी घर भितर झगड़ा लागिवो प्रतिदिन एबे तेरे आपण जाति आधार रे निजको परिचित करेइबे तमाने ये भी कहबे से मु ब्राह्मण ताकर आइडेंटिफिकेशन ताकर सब मने पड़ जिवो मने पड़ले कौन हबो आपण देखंतु हां आउ से घर आया पॉलिथिन खंडे कहया गले आउ ता पर दिन ये तांको घर जति गिलास पानी माइकिर पी दउतले आउ पीबे आउ तांको घर भितरु तांको पुरे देबे कोन लाभटा राजराम बाबू ता बात आउ गोटे कथा जदि अर्बान स्लम कथा आपण कहउचंती सहर रो बस्ती कथा आपण कहउचंती 50टा केवल चाकरी कथा एठी आसीबनी एठी सरकारी सुविधा जातिर आधार रे दिया जीवो सरकारी सुविधा जातिर आधार रे दिया जाऊ जातिर अधिक लोक अछंती से माने सेमानकर संख्या गणना करा जीवो तांकर अर्थनैतिक अवस्था कोन देखा जीवो सेही अनुपात रे केते लोकन को प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर मिलिबो से निष्पत्ति जातिर आधार रे निया जीवो फल रे समाजर तळ श्रेणी रे थिबा जो जहां नंबर कम बारला गणना रे एवं तळ श्रेणी रे लोक समस्त कोन ब्राह्मण अछंती मु से कथा कहू तळ श्रेणी रे लोक जे रहिले सामाजिक विद्रोह देखा बोली कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एकरी जाति जाति भितर लड़ाई हबनी एमिति रे हमें तो देखुछु बहुत प्रकार रा कास्ट रैली Caste हमें rally रिजर्वेशन दिया जाऊ महाराष्ट्र रे होउची हरियाणा रे होउची का बड़ा बड़ा जाति भित्तिक रैली होउची तो जातिर आधार रे रिजर्वेशन दवा पई पार्टी होउची ये देश को बर्बाद करिया ये आहुरी व्यापक हबो जाति जाति भितरे लड़ाई चलिबो ए आर आपण चाहती 21st सेंचुरी रे जाति जाति भितर आमे लड़ाई करिया आमे जदि जाति विहीन समाज गढ़िया पई चाहूचे ये जाति भित्तिक समाज पई की बाट आगे सुनतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଧର୍ମ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ ଏ ଧର୍ମ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଦାକୁ ତାକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ କରାନ୍ତୁନି। ଅନେକ ରକ୍ତପାତ ଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ଆଧାରରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆସିଗଲା। ହଁ। ଇଏ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲି ନା ମୁଁ ସରଳ କଥାରେ ପଚାରୁଛି 1200 ପ୍ରକାର ଜାତିର ଯଦି ଓଡିଶାରେ କେବଳ 1200 ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିସୋର୍ସେସ କୁ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ସମୁଦାୟ ରିସୋର୍ସ କହିଲେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାତିର ଆଧାରରେ କେ ବାଣ୍ଟିବେ? ହଁ, ଜାତିର ଆଧାରରେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବେ? ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଜାତି, ଗରିବ ଧନୀ, କ୍ଲାସ। ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇଟି ଜାତି। ଆଉ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ। ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ତାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି ଇଏ ଅମୁକ ସିଏ ସମୁକ, ତାଙ୍କ ସରନାମ ଏଇଆ ଆଙ୍କ ସରନାମ ଏଇଆ, ଇଏ ଏଇ କାଟେଗୋରୀର ସିଏ ସେଇ କାଟେଗୋରୀର, କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି ବହୁ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗରିବ କିଏ ଧନୀ। ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ। ସିଏ ଗରିବ ଯୋଉ ଜାତିର ହଉନା କାହିଁକି ସେ ସରକାରୀ ବେନିଫିଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏ କାଷ୍ଟ କନସେନସସ୍ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଜାତି ଗଣନା, ଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ଥିବ 2011 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କରାଗଲା। ସେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସସରେ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସରେ ମିଶେଇକିରି କରାଗଲା। ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତି ଯୋଉ ଗଣନାଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପର୍ସନଟାକୁ ରିଲିଜ କଲେନି। କାହିଁକି କଲେନି ଆପଣ କହିଲେ? କାହିଁକି କଲେନି? ସରକାର ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ବଡ ଧରଣର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଡକୁ ବଡ ଧରଣର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଜାତି ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ ହବ। ଦୁଇ, ଯୋଉ ଡାଟା ବି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ କୋଉ ଜାତିର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସେଠି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବି ଯିଏ ଯୋଉ ଜାତିର ନ କହିକି ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକିରି କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକିରି କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକିରି କହିଲେ, ତା ଦେହରେ କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଡାଟା ମିଳିବା କଥା ସେ ବି ମିସଲିଡିଂ ଡାଟା ଆସିଲା, ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ବାବୁ। ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କଥା ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କଥା କହି ଆସୁଥିଲା, ବିଜେପି ଯାହାକୁ ମନା କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ସରକାର ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଭିତରେ, ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନେଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ବାବୁ।